फूल वाला हाँ ये भी 800 800 ये 650 वो 800 ये छोटा छोटा वो 220 का 200 আমাদের খাবার নিয়ে যাও ये वॉलेट নিয়ে আসতে যাবে তো চলো 280 চলো না वो साड़ीज कितना है 3200 ये सब भी नहीं अलग अलग भैया ये कितना है 250 আমার লুকটা 200 300 কোনটা ये कितना है फुल वाला কোথায় লম্বা হচ্ছে শুধু লম্বাটা বেড়ে যাবে এইরকমই থাকবে 200 250 300 হ্যাঁ এই আমি বুঝতে পারছি হ্যাঁ 12 15 আচ্ছা 12 আর এই লম্বাটা 15 রাইট ওইটাই হ্যাঁ वो जो आंटी थी उन्होंने बोल दिया था ना ये कितना है ये रेक्टेंगल वाला 320 320 और ये सब छोटा 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 180 180 60 है देखिए तीन वाला पूरा मिलेगा ये कुर्ती कितना है ग्रीन कलर सोनू को ना ग्रीन ग्रीन वो वाला है 450 450 और ये सब ड्रेस मटेरियल है कितना है यस कोनूला ये वाला और 400 1300 ये सब पाउडर कोटिंग है मशीन से कोटिंग करते हैं ये हाथ से कलर करते हैं ना वो रस्टी मारता है ये मशीन से पसता ये छोटा कितना है छोटा वाला तो 200 बहुत बढ़िया ঘরে মধ্যে বসে যাওয়ার জন্য ये अकेले सिंगल सिंगल काफी चाबी चम्मच के 150 30 रुपीस सब ईच पीस 50 इधर लोग 150 में काम हो रहा है स्टार्टिंग फ्रॉम 800 to 2000 और ये लाल वाला कितना है 550 सेरामिक साइड
हाथी हाथी লড়াই নিচ্ছে না স্যার किसमें बोल रहे हैं